السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربوں خربوں درود و سلام ہر آن ہر گھڑی تا قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام امت کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں پر آمین ثم آمین۔ اسلامی معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا، روزے سے نہیں بنتا، تسبیح سے نہیں بنتا۔ اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ ان بیویوں سے کہتا ہوں، اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو۔ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے، اور خامند کا حق پہلے ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں، خامند کو ذلیل کر دیتی ہیں، اپنے بچے کے پیچھے لگ کر اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامند کو بے عزت کرتی ہیں۔ بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامند کو بے عزت نہ کرے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی، اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خامند اور بیوی کے رشتے میں۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے، ایک نشانی۔ من آیاتہ ان خلقکم من تراب۔ میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے، ساری آیت نہیں۔ میری بہت بڑی نشانی تو میں مٹی سے بنایا، واقعی نشانی ہے نا بھائی؟ ارے بولو۔ من آیاتہ خلق السماوات والارض، میں نے ایک آیت چھوڑ دی، بعد میں پڑھوں گا۔ میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا، واقعی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار، میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا، واقعی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میری بہت بڑی نشانی بادل، بجلی، گرج، بارش، واقعی۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں۔ من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوائیں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی ہیں۔ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے، اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے۔ میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا، میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا، میری بہت بڑی نشانی بارش، بجلی، گرج، چمک، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا، میری بہت بڑی نشانی ہواؤں کا بادل لانا۔ اب سنو، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ اکبر۔ صرف یہاں یتفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامند اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ کبھی یہ اس طرف دھیان گیا ہے کہ یہ جو ہم خامند بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی، کبھی خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں، دادیاں نانیاں بھی بتائیں، اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا۔ نشانی کسے فرمایا؟ خامند اور بیوی، یہ میں نے رشتہ بنایا، یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات۔ اور طلاق سے نفرت کا اظہار، میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ناجائز طلاق، بے جا، ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی ہے، دی بھی جا سکتی۔ یہ میں ایک اضافہ کروں گا، بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا، خامند بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے، وہ کہتی ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری جان چھڑا دو۔ نہیں بیٹی، گزارا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، گزارا کرنا ہوگا، یہیں رہنا ہوگا۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے۔ تو زمینداروں ماحول ہے پنجاب کا، میں نے اپنے خاندان کی بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا۔ اتنا ہی رہنا ہے، اتنا ہی گزارا کرنا ہے، بس اسا ایک باری طرح کر دیتا ہے، ہوں ایسا کوئی نہیں کرنا، پیچھا موڑ کے نہ پیا میں، جی میں کرنا ہی کر، ساڑا کوئی ذمہ نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں۔ اور وہ ماہی بے آب مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے۔ زندہ کی کھال کھینچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے۔ اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا ہے۔ تنواد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا، تیری شادی کتوں کریں گے؟ ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو، کل تو اللہ نے
हमें उसका मुकल्लफ ही नहीं किया कि कल क्या होगा, कल को आने तो दो, पता नहीं कल का दिन है भी नहीं कि हमारे मुकद्दर में या नहीं। हम कल के लिए अपनी बच्चियों को ज़बह कर देते। मैंने उनको तड़पते देखा। मैं सिर्फ अपनी फैमिली की बात औरों की फैमिलियों की बात जहां जहां ताल्लुकात, कहीं रिश्ता करीब का है, लड़की बदतमीज है, बच्चा शरीफ है, वो कहता अब्बा जी मैं तलाक देना चाहता हूं, मेरा इससे गुजारा नहीं है, जबान शदीद है। आए मेरे भाइयों, घरों की बर्बादी मालदार हो या गरीब हो, बुरे अखलाक से हो, बुरे अखलाक से। दो वाक़े ऊपर नीचे हुए। एक खातून मिली, मुझे तारुफ कराया गया कि एक खातून आ रही हैं, इनके खामिंद खरबोपति हैं, खरबोपति। ठीक है जाओ। उस खातून ने आते ही रोना शुरू कर दिया, मौलाना लोग मुझे खुशकिस्मत समझते हैं कि मैं बहुत बड़े मालदार की बेगम हूँ, मेरा दिल जख्मी है, मेरे खामिंद का सलूक अच्छा नहीं, मैं दौलत को आग लगाऊं, ये हीरे के सेट को मैं क्या करूं जब उसका सलूक ही मेरे साथ अच्छा नहीं। चंद दिन के बाद एक नौजवान मिला, मौलाना मैं अपनी जिंदगी से तंग हूं, मेरी बीवी इंतहाई बदतमीज है, इंतहाई जबान दराज है, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं, 3 बच्चे हो चुके हैं, तलाक दे नहीं सकता, मैं क्या करूं। ये रोजमर्रा के वाकयात हैं। तो जरूरत के लिए तलाक दी जा सकती है, ली जा सकती है, ना ऐब है, ना ताना है, ना जिल्लत है, ना कोई दाग है। लेकिन अभी 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 फैसलाबाद से एक बच्ची मिली, उसकी बच्ची गोद में, तलाक क्यों हो गई? ससुराल ने कहा बच्ची क्यों पैदा हुई है, घर वापस जा, तलाक दे दी। बच्ची पैदा होने पे तलाक दे दी। पिछले हफ्ते मिला हूं, पिछले हफ्ते, क्या कसूर है जी, बच्ची पैदा हुई तलाक दे दी। और ये 3 दिन पहले इस्लामाबाद में खातून मिली कि ससुराल ने घर से निकाल दिया, क्यों 3 बच्चियां घर से निकाल दी, 3 बच्चियां पैदा होने पर घर से निकाल दिया। ये भी इसी देश की कहानी है, ये भी इसी देश की दुख भरी दास्तान है। जुल्म सिर्फ वो नहीं जो भत्ता की पर्चियां आ रही हैं और जो दहशतगर्दी हो रही है, ये जैसे वो बहुत बड़ा जुल्म है, ऐसे ये भी बहुत बड़ा जुल्म है कि कहीं बच्चियां ज़बह हो रही हैं, कहीं बच्चे ज़बह हो रहे हैं। फिर एक और जुल्म इसके साथ है, खानदान से बाहर नहीं करनी, खानदान में करेंगे। हम राजपूत हैं, मैं अपनी बात कर, हम राजपूत हैं, हम इससे बाहर नहीं करते। हम शेख हैं, हम बाहर नहीं करते। हम मेमन हैं, हम बाहर नहीं करते। हम पठान हैं, हम बाहर नहीं करते। हम अराई, हम बाहर नहीं करते। इस बुत को तोड़ो, इससे बड़ी बच्चियां बर्बाद हुई हैं, बड़ी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। मेरे नबी ने फरमाया दीन देखो, अखलाक, अखलाक दीन, जहां देखो रिश्ता कर दो। अगर बच्चा अपनी पसंद का इजहार कर दे तो उसे नाफरमानी ना समझो कि तू अपनी पसंद का इजहार क्यों करता है। अगर बच्ची अपनी पसंद का कह दे कि मेरी यहां शादी करें, तो उसे बेअदब, उसे बेहया ना समझो। उसने हया के साथ शरीयत के मुताबिक एक चीज का मुतालबा किया है। अल्लाह का वास्ता देता हूं माँ बाप को, अपने बच्चे बच्चियों की शादी में उनकी राय लो, उनकी राय लो, उनकी राय लो। एक खातून ने मुझे बताया कि मेरा रिश्ता आया और मेरे माँ बाप दूसरे कमरे में बैठ के मशवरे कर रहे कि करना है कि नहीं करना, मुझे बता ही नहीं रहे कि तेरा रिश्ता आया है। और बच्चियों से पूछना ऐब समझ, मुझे तुम्हारे कराची के नहीं पता, मेरे पंजाब की तहजीब यही है, बच्चियों से पूछना ऐब, बस कर देता तेरा, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, और कोई गाल है ही कोई नहीं। शराबी से बात, मेरे अपने अजीज दोस्तों की बहुत बड़ी फैम, बहुत बड़ा जमींदार घराना, एक बच्ची ने फोन करा, मौलाना साहब सिर्फ मुझे फोन आया कि तेरे आसान तेरी मंगनी कर छड़ी है, बस फलानी तारीख में तेरा निकाह है, ठीक, मेरे माँ बाप है, कर दिया, मैं हाजिर हूँ। लेकिन मौलाना इतना तो मेरा हक था कि शराबी से तो ना कर दे, एक शराबी से मेरा निकाह कर दे। मेरे खानदान में और लड़के भी थे, एक शराब, उनको पता है ये शराब पीता है, मेरी जिंदगी रुल गई इसके पीछे, शराबी के पीछे। माँ बाप का हाथ जोड़ता हूं, निकाह बच्चे बच्ची का हक है, उनकी राय का एहतराम दो, मुसल्लत मत करो, यही करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। औलाद को नाफरमान कर दिया, जिना के रास्तों पर चला दिया। बच्चों से कहता हूं हाथ जोड़ दो, अल्लाह का वास्ता, कोर्ट मैरिज ना करो, लव मैरिज ना करो, माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की दुआ लो। ये कोर्ट मैरिज, लव मैरिज तुम्हें तबाह कर देगी, हलाक कर देगी। ये मोहब्बत का नशा चंद दिनों में उतर जाता है। आशिक माशूक और होते हैं, खामिन बीवी और होते हैं, हकायक और होते हैं, तसव्वुर तखय्युल और होते हैं। मेरे रब ने एक एतदाल का दीन पेश किया है, एक एतदाल का दीन पेश किया है। शादी बच्चे का हक है, बच्चे का हक, माँ बाप पेश कर, बेटा ये पैगाम है, कर दे, बेटी ये पैगाम है, कर दे। बेटा पसंद का इजहार करे, उसे नाफरमान न समझो। बेटी अपनी पसंद का इजहार कर दे, उसे नाफरमान न समझो। सहाबा की सीरत उठा के पढ़ो, सहाबियात की सीरत उठा के पढ़ो। एक खातून, या रसूल अल्लाह मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। सहाबिया करोड़ों राबिया बसरी कुर्बान की जाए सहाबिया पर। हाँ, मेरे नबी ने खानदान का बुत तोड़ा, अपनी कौम में शादी की। हजरत आयशा कुरैश, हजरत हफ्सा कुरैश, हजरत सौदा कुरैश, उम्मे हबीबा कुरैश। उम्मे हबीबा
दुश्मन खानदान से, बनु उमैया, अबू सुफियान की बेटी, अबू सुफियान दुश्मन, उसके घर शादी की, इस बुत को तोड़ा है। फिर कुरैश से बाहर निकले, अरब, मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा, हिलालिया, जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा, बनु मुस्तलक, ज़ैनब बिन्त जहश कुरैश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा कुरैश, उम्मे सलमा कुरैश, बाहर निकले। ज़ैनब मैमूना हिलालिया कुरैश से बाहर, जुवैरिया बनु मुस्तलक कुरैश से बाहर। फिर एक कदम आगे अरबों के बाहर शादी की, यहूदियों में हजरत सफिया, यहूद, बनु कुरैजा। आप जानते थे कि मेरी उम्मत ये बुत खड़े करेगी, बच्चियां बूढ़ी हो जाएंगी, कहेंगी बस राजपूत मिलेगा तो करेंगे नहीं तो नहीं, मेमन मिलेगा तो करेंगे नहीं तो नहीं, शेख मिलेगा तो करेंगे नहीं तो नहीं। ये पता नहीं कितों आ गए जाट बाट नाटक कितों इकट्ठे हो गए। कौमें तो पहचान के लिए हैं, न कि इन दीवारों को खड़ा करने के लिए। फिर अपनी बच्चियों को सुनो, मेरे नबी ने हजरत ज़ैनब का रिश्ता किया, अबुल आस बनु उमैया, दुश्मन खानदान, हजरत रुकैया, हजरत उस्मान बनु उमैया, हजरत उम्म कुलसूम, हजरत उस्मान बनु उमैया, मुखालिफ धड़े में हजरत उस्मान अपना धड़ा छोड़ के आ गए, लेकिन पीछे निस्बत तो बनु उमैया है। एक बच्ची फातिमा अपने घर में दी अली को, और वो भी कैसे दी? एक हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से जिब्रील आया, हुक्म सुनाया, फिर मैंने कदम उठाया, ठीक हो गया। ठीक, अब हजरत अली रिश्ता लेकर आए, रिश्ते का पैगाम लेकर आए, और आकर चुप करके बैठ गए। आपको तो पता था अली क्यों आए बैठे। आपने कहा अली कैसे आए? चुप, शर्म की वजह से। 21 साल उम्र हज़रत फातिमा की, 15.5 साल। फिर आपने खुद कहा अली फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? तो आपने कहा इंशा, और ये कहकर उठ गए। तो हज़रत अली बड़े परेशान से उठे और बाहर आ गए। बाहर सहाबा इंतजार कर रहे थे कि क्या बनता है। सहाबा ने पूछा क्या हुआ? का इनकार। इनकार? वो कैसे? तो कुछ भी नहीं बोले। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने के कुछ तो बोले होंगे। का इंशाल्लाह कहा था। कहा तो हो गया। कहा वो कैसे? का नबी का इंशाल्लाह हाँ होता है। अच्छा, अब ये इंशाल्लाह क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा कि हाँ हो गया? आसमान से वही आ चुकी है, जिब्रील आ चुका है कि फातिमा अली के लिए है, ये जोड़ा तय हो चुका है, फिर हाँ क्यों नहीं की? अरे आपको समझाने बताने के लिए। सुनो मैं क्या फरियाद कर रहा हूं। सिर्फ इबादत का नाम इस्लाम नहीं है, ये सब इस्लाम बयान कर रहा हूं। मेरे नबी घर आए, फातिमा जैसी जन्नत की शहजादी को बुलाया, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दो। क्या वही के आने के बाद भी पूछने की जरूरत थी? जब अल्लाह कह चुके हैं कि फातिमा अली के लिए हैं, और आसमान से जिब्रील आ चुके हैं कि ये रिश्ता आसमानों पे तय हो चुका है, फिर ये क्यों कहा फातिमा बेटी अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दो? ये कराची वालों को सिखाने के लिए, क़यामत तक की उम्मत को सिखाने के लिए कि बेटियों से पूछा जाता है कि ये शादी बेटी का हक है, ये निकाह बेटे का हक है, ये ईजाब कबूल माँ बाप करते हैं या लड़का लड़की करते हैं? और ईजाब कबूल के बगैर निकाह हो सकता है? मेरे एक दोस्त हैं चौधरी रफाकत मंडी बाउद्दीन, उनके गांव का एक बच्चा छोटी उम्र में बसों पे वो नौकरी पे लग गया, वो कंडक्टर बन गया, क्लीनर कंडक्टर। वो सारी जिंदगी उसमें गुजर गई। उस्ताद जी जान दो, उस्ताद जी जान दो, उस्ताद जी कटलो, उस्ताद जी आगे चलो, उस्ताद जी पीछे चलो। उसकी शादी होने लगी। ये मैं लतीफा नहीं सुना रहा हूँ, सही वाकया सुना रहा हूँ, मंडी बाउद्दीन। अच्छा, मौली साहब आख्या हाँ भाई पुत्रा फलाने दी धी ते ए ओदा ना ते ए ओदा प्यो ते इतना मार मैं तेनू दित्ती तो कबूल की थी। आखन लगा जी आण दो। तो उसके भाई ने उसको कौन नहीं मारी, कहना जी जान दो। वो समझा चाहते भी आन दो तो जान दो, कट लो कर लो। ईजाब कबूल कितने जरूरी लफ्ज हैं कि जब तक लड़की लड़का ये नहीं कहेंगे निकाह नहीं होगा। ये माँ बाप का हक है, ये बच्चों का हक है। तो आज माँ बाप क्यों जुल्म करते हैं कि जबरदस्ती अपनी मर्जी की शादी मुसल्लत करते हैं? अल्लाह करे हमारी औलाद हमारी मर्जी पे शादी करे। बच्चों से कहते हो माँ बाप की मर्जी की शादी करो, माँ बाप की मर्जी की शादी करो, माँ बाप की मर्जी की शादी करो। मैं तुम्हें बगावत की राहें नहीं दिखा रहा, लेकिन जो माँ बाप जबर कर रहे हैं मैं उसके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, उसके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि वाकयात सुन सुन के देख देख के मेरा कलेजा पका हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये वो मज़ामीन है जो नई मेंबर से बयान किए जाते। मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे मुआशरे की दुखती हुई रगें हैं। जहां नेकी देखो वहां रिश्ता दे दो, चाहे खानदान, हाँ खानदान में तो तरजीह दो, खानदान को तरजीह दो, कोई शक नहीं। लेकिन अगर खानदान में जोड़ नहीं, बाहर तलाश करो। हमारे लिए हम बच्ची वाले, हम कैसे जाएं? बच्ची वाले नहीं जा सकते। ये तो हिंदुस्तान की हिंदी सकाफत है
میری بیٹی جوان ہے, میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں. میں جا کر کہوں بھئی میری بچی جوان ہے, اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں. لیکن ہم اپنی بچیوں کو پورا کر دیتے ہیں, تو رشتہ آئے تو کریں, کوئی رشتہ آئے تو کریں. پھر ایک یہ جو رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے, اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے ہیں. تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو, اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ, نہ جاؤ, نہ جاؤ, نہ جاؤ. برکت کیا, دین سارا ہاتھ